नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, स्क्रीन पर बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं पाकिस्तान से बाहर था और जब पाकिस्तान से बाहर टेलीविज़न चैनल्स को देखने का मौका मिला वहाँ के मखसूस सियासी हालात में, तो कम से कम एक फीलिंग मुझे ये ज़रूर थी कि वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स अपनी सियासत पे हमारे मुकाबले में बहुत ही बामकसद डिस्कशन जो है करते हैं, खा मिडल ईस्ट में हो या अमेरिका के अंदर हो। अभी रेंजर्स के एक्सटेंशन के इशू के ऊपर जो मामला इस वक्त चल रहा है, मेरी कम से कम आपसे एक कमिटमेंट होगी आज एक बार फिर स्क्रीन में कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम बामकसद तरीके से मकसदियत जो है उसको सामने रख सकें, और ये कमिटमेंट आज के इस प्रोग्राम के लिए भी है और आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के लिए भी है। रेंजर्स के इस ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि मैं गेस्ट की तरफ चलूं। कई हफ्तों से आप ये कह रहे हैं कि कई महीनों से सिंध की हुकूमत, प्रेसिडेंट साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब और रेंजर्स के दरमियान एक तनाव की सी कैफियत थी, जिसमें ऐसा लगता था कि आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत जो है सिंध में वो ये महसूस करती है कि कहीं रेंजर्स की कार्रवाई का रुख आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है MQM से हट के। और इसमें हम समझते हैं कि अप्रैल 2015 में मिलिट्री चीफ की जो ब्रीफिंग है कोर हेडक्वार्टर्स में, जिसके बाद ये कहा गया कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। फिर आपको याद आएगा कि सिंध में एक पुलिस ऑफिसर जो थे उन्होंने एक ब्रीफिंग कर दी, MQM पे इल्ज़ाम लगा दिया रॉक के हवाले से, हिंदुस्तानी फंडिंग के हवाले से। वो भी कराची की मखसूस इसी सियासत का एक ताना बाना था। फिर हम समझते हैं कि 11 जून 2015 की रेंजर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस रिलीज है, वो बड़ी अहम है, जहां बड़े जो APC की ब्रीफिंग की गई है कराची में, एपेक्स कमेटी की जो ब्रीफिंग है, उसके बाद जब ये कहा गया कि कराची के अंदर जो दहशतगर्दी है, जो टारगेट किलिंग है और जो मिलिटेंट गैंग्स हैं, उनका कराची की सियासी पॉलिटिकल करप्शन, जो वहाँ की फाइनेंशियल करप्शन है, उसके साथ इन मिलिटेंट गैंग्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये मिलिटेंट गैंग्स जो हैं कराची की सियासत के अंदर से इनको फाइनेंसिंग होती है। फिर हम समझते हैं कि उसके बाद जब कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर छापे मारे गए, वहाँ के साबका जो डायरेक्टर जनरल को गिरफ्तार करने के लिए, उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब की वार्निंग आई, बड़ी ही तेज़ो तुंद उनकी एक स्टेटमेंट आई, वो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं ताकि थोड़ी सी मेमोरी आपकी ताज़ा हो जाए। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो बैकग्राउंड है ना कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमने 3 साल रहना है, हमने यहाँ हमेशा यानी अब्दी तौर पर रहना है। आसिफ अली जरदारी साहब की बात सुन के ऐसा लगता है कि ताहद्दे क़यामत यानी उनकी पार्टी है वो खुद जो है वो रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। और ये जो बैकग्राउंड है, यही वो बैकग्राउंड है जो मौजूदा टेंशन्स की जो है उसका बायस बना है। जब सिंध हुकूमत ये कह रही है कि उसकी कंडीशंस होंगी और सिंध हुकूमत जो है वो रेंजर्स के ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने के लिए अभी तक कम से कम कोई उसके बारे में हतमी फैसला नहीं कर सकी है। और हमें पता है कि गुज़िश्ता कई घंटों से रेंजर्स ने कराची में अपने ऑपरेशंस जो हैं, जो 5 सितंबर 2013 को नवाज शरीफ साहब के वहाँ विजिट के बाद शुरू हुए थे, उन्हें रोक दिया है। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि रात के 12 बजे तक कोई ना कोई मामला जो है वो तय पा जाएंगे, उसके चंद टुकड़े भी सुन लें। खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, वो किसी गवर्नमेंट, किसी PMLN की या पीपल्स पार्टी या PTI की फोर्स नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसकी मुद्दत जो रिक्विजिशनिंग की है ख़त्म होने से पहले ही नई रिक्विजिशन आ जाएगी। हाँ, जो उनको तफज़ात हैं किसी हवाले से भी वो एड्रेस करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वो इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। जिस तरह पिछले 1 साल से ये इनको इख्तियारात दिए गए हैं रेंजर्स को, वो बहाल होंगे। बुनियादी तौर पे वजीर दाखिला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रेंजर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है बिला वजह, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से रेंजर्स को निशाना बनाया जा रहा है। एक तो ये पॉइंट उनका है। दूसरा पॉइंट उनका ये है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रात के 11 बजे तक ये रिक्विजिशन जो है हमें सिंध हुकूमत से मिल जाएगी।
तीसरा उनका पॉइंट यह है कि सूबाई हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक डील हम स्मेल करते हैं कि एक डील होगी रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान में। उस डील के नतीजे में एक कर्टेल्ड, मॉडिफाइड, रिस्ट्रिक्टेड रेंजर्स ऑपरेशन जो है वो कराची में चल सकेगा। और फिर चौथा ये है कि रात के 12 बजे तक के मामला जो है वो तय पा जाएंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, इन तमाम मामलों को हम डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कयूम सोमरो साहब हमारे साथ हैं, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ असद उमर साहब फ़ोन के ऊपर हैं, कराची से ही सलमान बलोच साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ हैं। मेरी कोशिश है कि अब्दुल कयूम सोमरो साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। सोमरो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोमरो साहब, अभी तक जो हमें समझ आई है, शायद गलत हमें समझ आई हो, लेकिन जो हमें समझ आई है इंफॉर्मेशन से कि सिंध हुकूमत ये कह रही है कि टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी के पीछे अगर रेंजर्स जाती है, वहाँ गिरफ्तारियाँ करती है, लोगों को डिटेन करती है, हिरासत में लेती है, वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन हमारे ये करप्शन के केसेस जिसमें कि पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ रेंजर्स का हाथ बढ़ता है, इसमें रेंजर्स के इख्तियारात नहीं होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरज़ादा साहब, असल बात ये नहीं है जिस तरह मीडिया ने जो बात प्रोजेक्शन की है, बात हकीकत कुछ और थी। रेंजर्स की जो ज़िम्मेदारी थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में सिंध गवर्नमेंट की मदद की, सिंध पुलिस की मदद की और लॉ एंड आर्डर सिचुएशन को बेहतर करने में उन्होंने एक अपना तारीखी किरदार अदा किया है और उनकी कुर्बानियों को किसी भी हवाले से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिंध के अंदर खुसूसन कराची में 4 बहुत बड़े इश्यूज थे पिछले 6 महीने से, जिसमें मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल सोमरो साहब, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर। टारगेट किलिंग, हाँ, टारगेट किलिंग का मसला था, दहशत गर्दी के हवाले से जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, या उसके अलावा अगवा बराए तावान के वाक़े हो रहे थे, या इसके अलावा भत्ताखोरी के वाक़े थे। तो इन सारी चीज़ों पे रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब चीज़ें कुछ पॉलिटिकल हो जाए और मामलात अपने हद से बढ़ जाए तो ज़ाहिर बात है फिर प्रॉब्लम भी होती है, तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। सिंध के हवाले से आपने इंट्रो में कहा था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक स्पीच की थी और बिल्कुल वो बातें उन्होंने की थी। देखें, इसमें सिर्फ समझने की बात है, इस तासुर को अगर आप नेगेटिव लेंगे तो ये तो मीडिया का कमाल है, लेकिन असल बात जो साहब ने की थी, जरदारी साहब ने, वो हक़ाइक़ पे मबनी बातें थी। उन्होंने कहा था कि जी हमें तो देखें, पाकिस्तान पॉलिटिकल फोर्सेस को तो रहना है, पाकिस्तान के साथ साथ उनको चलना है। पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ या इक़्तिदार में रहती हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ में रहती हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में होती है, कौन सी पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती है, लेकिन उनका एक सियासी तारीखी और किरदार रहता है, जमहूरी किरदार होता है। रेंजर्स के हवाले से या फोर्सेस के हवाले से जो बात की थी, जी सोमरो साहब, इस वक्त आपकी पार्टी क्या चाह रही है कि रेंजर्स का एक रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन हो, कि वो जो है करप्शन के मामला की तहकीक ना कर सकें, उसके पीछे ना आए, दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के ऊपर फोकस करें? देखें कमर, बात सुने आप कि करप्शन के हवाले से तो आप नैब भी है, आपके पास एंटी करप्शन के भी इदारे हैं, तो वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब करप्शन के हवाले से अगर आप सारे फोर्सेस को आप इस पे पीछे लगा दोगे तो जो एक्चुअल टारगेट था हमारा कि हमें दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए एक फोकस करना था, 1 पॉइंट एजेंडा था, जिसकी वजह से आपने आइन में तरमीम की और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स जो है, आपने उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का भी जब सब तमाम पार्टियों ने ये फैसला किया, ठीक है जी हमें वो भी कबूल है, लेकिन इस दहशत गर्दी को हमें ख़त्म करना है। अब दहशत गर्दी का इशू अपनी जगह पर रह जाए और हम अपनी जो बाकी तवानाइयाँ हैं वो किसी और तरफ लगा दे, तो वो हम अपने टारगेट से पीछे हटने वाली बात है। हमें सबको मिलकर के वो फोकस करना था और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जी मुझे असद उमर साहब, ये क्या बात है कि आपकी जमात क्यों कह रही है कि ऑपरेशन को जारी रहना चाहिए? आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी तौर पे इलेक्ट हुई हुई जमात है, अगर वो समझती है कि सिंध में ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वही कस्टोडियन है, आप क्यों कहते हैं कि होना चाहिए? आपकी जमात क्यों रेजोल्यूशन लेके आ रही है? वो हुकूमत में जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी सियासी पार्टियों को अपना राय का इजहार करने का राइट हासिल नहीं है। ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि जो बात उनके ख्याल में अवाम की लिए बेहतर हो और हुकूमत ना कर रही हो, उस इशू को उठाया जाए। जो रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ है उसमें मेरे ख्याल में तमाम
कराची के अंदर इस बात के ऊपर इत्तेफाक है। और सुमरो साहब ने भी खुद कहा कि ऑपरेशन होने की वजह से कराची के अंदर क्राइम के अंदर, भत्ताखोरी के अंदर, टारगेट किलिंग के अंदर, किडनैपिंग, अगवा बराए तवान के अंदर कमी आई है। तो ये जो बेहतरी आई है, हम चाहते हैं कि ये बेहतरी आगे चलती रहे। जहां तक आपका दूसरा सवाल जो पूछे थे आप सुमरो साहब से, सुमरो साहब कह रहे थे कि वो एक अलग चीज है और उसके लिए अलग इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो अलग बात नहीं है। अगर फाइनेंसिंग ऑफ टेरर जो है वो टेरर के साथ जुड़ा हुआ है, दहशत गर्दी को जिस तरीके से फाइनेंस किया जाता है, आपको पता है, आप तो डॉक्टर साहब जानते हैं कितनी बड़ी अमेरिका ने कैंपेन की है इसके ऊपर, क्योंकि जब तक अगर आप फाइनेंसिंग ड्राई अप कर देंगे तो टेररिज्म जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकती है। और इदारे तो पुलिस भी मौजूद थी, भत्ताखोरी रोकने के लिए भी इदारे मौजूद थे, टारगेट किलिंग रोकने के लिए भी इदारे मौजूद थे, लेकिन वो सिविलियन इदारे अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। वो हमारे ख्याल में, हमारे नुक्ता नजर ये है कि वो सियासी मुदाखलत की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से ना दे पा रहे हो कि उनके अंदर कैपेसिटी मौजूद नहीं तो है। आप असद उमर साहब ये समझते हैं कि जो गैंग वॉरफेयर है, जो मिलिटेंसी है कराची के अंदर, उसके और जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है उसकी, उसके दरमियान एक नेक्सस है, उसके दरमियान एक कनेक्शन है, वो चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, बादियो नजर में ये नजर आता है, प्राइमा फेसी ये नजर आता है कि इनका अंदर कॉन्टैक्ट मौजूद है और दोनों जुड़े हुए हैं और वो दोनों तरफ से है। वो एक तो टेरर की फाइनेंसिंग है, एक वो टेरर से जो पैसा रेज किया जा रहा है, जो रेवेन्यू रेज किया जा रहा है, जो अभी को 200 अरब रुपए की बात की गई थी, सालाना 230 अरब रुपए की कराची से रेज हो रहा है, वो वापस जो पैसा रेज होके आ रहा है वो भी इन्फ्लो हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। अच्छा, तो ये जरा मुत्तहिदा का मौकफ ले लें। सलमान बलोच साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा, कायदे तहरीक जो है मुत्तहिदा की, उन्होंने ये कहा कि इस पे एक अवामी रेफरेंडम होना चाहिए, इस पे कमीशन बैठना चाहिए, जजेस की कमेटी बैठनी चाहिए। क्या वजह है, क्यों आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपका और पीपल्स पार्टी का एक मौकफ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेहमानान को और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें डॉक्टर साहब, कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो ये बयान दिया है कि एक रेफरेंडम होना चाहिए कि आया कराची शहर के अवाम या सिंध के शहरी अवाम या सिंध के रहने वाले अब रेंजर्स को शहर कराची में, जो कि पिछले 28-30 सालों से है, और मैं आपको याद दिलाऊं कि 1988 में एक मेहरान फोर्स के नाम से एक फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था, वो रेंजर्स ही थी, और आज 2015 हो गया। लेकिन क्या वजूहत हैं कि जराइम भी उसी तरह होते रहे, जराइम को उसी तरह जो है बढ़ावा भी मिलता गया, उनको पुशबैक भी मिलता गया, और आज तो हालात वो हैं कि रेंजर्स के होते हुए भी इतने लॉ एंड ऑर्डर के मामला ख़राब हो गए कि रेंजर्स अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो ये कहा है कि रेफरेंडम कराया जाए ताकि अवाम की आरा सामने आए, अवाम की राय सामने आए कि आम पब्लिक कॉमन आदमी चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? आपकी जमात चाहती क्या है इस मौके पे? मैं कंप्लीट तो कर लूँ ना। हमारी जमात ये चाहती है कि आम आदमी को जो इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो MQM के कारकुनान को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, जो MQM के कारकुनान को मिसिंग किया जा रहा है, MQM के रहनुमाओं को 90 दिन की हिरासत पे दिया जा रहा है, रेंजर्स जो यहाँ पे इस तरह से ऑपरेट कर रही है, इस तरह से मजालिम ढा रही है एक आम शहरी पे या MQM के कारकुन पे, हमदर्द पे, सपोर्टर पे, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस कर रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किस आइन और किस कानून में लिखा है कि किसी रजिस्टर्ड फलाई इदारे को जो है आप ज़कात फितरा करने की इजाजत ना दें और आप फोर्सिबली कहें। ये जो कंपैरिजन आपने किया मकबूजा कश्मीर से, आप समझते हैं बलोच साहब कि ये फेयर कंपैरिजन है? जहां लाशें बिल्कुल सर, हम अपनी बात में जस्टिफाई है, अगर हम अपनी बात में जस्टिफाई, डॉक्टर साहब अगर मुझे 1 मिनट आप दे दें तो देखें कि किस कौन सा फलाई इदारा है जिसको आप जो है रोक रहे हैं। यहाँ पर कालदम तंजीमों की जमातों के शहर कराची में बड़े बड़े बैनर लगे हैं, यहाँ पे जमात इस्लामी की 100 रुपये फितराना की जो है वो रसीदें चल रही हैं, जमात इस्लामी का नाम लिखा हुआ है। आपने उनको तो जो इजाज़त दे दी है फितरा भी करें जमा और ज़कात भी करें जमा। शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पे यहाँ चंदा होता है, यहाँ पे दीगर जो है मजहबी जमातें जो है वो अतिया ले रही हैं, वो लें, वो फितरा लें, ज़कात लें, तो अतिया और चंदा। अगर MQM अपने KKF के फलाई इदारे के लिए अगर फितरा और ज़कात ले तो वो भत्ता, तो ये 2 रुपये 2 कवानीन क्यों चल रहे हैं? टारगेट किलिंग के खिलाफ रेंजर्स का ऑपरेशन जो है वो कामयाब रहा है, उसमें उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब उनको करप्शन के केसेस में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि क्या रेंजर्स की जानिब से MQM के यूनिट और सेक्टर इंचार्ज को गिरफ्तार करने का ऐलान और अंधाधुंध गिरफ्तारियों का अमल आईनी और कानूनी है? क्या रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पे कराची के मासूम व बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी,
انہیں غائب کر دینا، انہیں دوران حراست انسانیت و تشدد کا نشانہ بنانا اور ماورائے عدالت و آئین قتل کر دینا، کیا یہ جائز ہے؟ کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ رینجرز غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کر کے آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا رینجرز ایک طے شدہ منصوبے کے تحت MQM کو ختم کرنے کے در پہ نہیں ہے؟ کیا رینجرز کی زیادتیوں چھاپوں کے دوران عوام، ماؤں بہنوں، بزرگوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک نہیں کیا جا رہا؟ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جا رہا؟ آج اگر جو ہے پیپلز پارٹی کے اوپر گزن پڑی ہے، ہم تو کہتے تھے نا کہ آج اگر میں زد پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو، آج اگر میں زد پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ ہم نے تو پہلے کہا تھا، پہلے اگر MQM کے ہیڈ کوارٹر پہ چھاپا پڑا، کہا جی وہاں سے جو ہے وہ مجرمان پکڑے گئے، سب نے بڑی شاباش دی، لیکن جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالا گیا، جب منظور کاکا پہ ہاتھ ڈالا گیا، جب فچری میں ہاتھ ڈالا گیا، اور جنہوں نے ببانگ دہل کا، چلو الزامات صحیح، بیانات صحیح، ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ الزامات کو الزامات رہنے دیں جب تک عدالتوں میں پروف نہ ہو، لیکن جب یہ سامنے بیانات آئے کہ 70% حصہ جو بلاول ہاؤس جاتا ہے تو لوگوں کی جو ہے کانپیں کب کپا، ٹانگیں کب کپا گئیں، جب ہم پہ جب اپنے پہ غضب آئی تو کہا رینجرز بہت بری ہے۔ لے لوں سلمان بلوچ صاحب، میں ایک بریک لے لوں۔ ناظرین، ایک بنیادی ایشو جو یہاں پہ بہت بڑا بنیادی فنڈامنٹل ایشو کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ٹیرر فائنینسنگ کو، کیا جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے کراچی کو، اس کو ملٹنٹ گینگز کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، دہشت گردی، سیکٹیرین وائلنس کے ایشوز کے ساتھ الگ کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز رینجرز کا انکریزنگلی موقف گزشتہ چند مہینوں میں یہ رہا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ پہ جب تک ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تب تک آپ ملٹنٹ گینگز کو کرب نہیں کر سکیں گے، کرٹیل نہیں کر سکیں گے۔ بریک لیتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میرے ہاتھ میں ایک چارٹ ہے ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر آپ اسے دیکھ سکیں۔ جو رینجرز نے ایشو کیا ہے آپریشنل ایکٹیویٹیز، جو کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو وزٹ تھا 5 ستمبر 2013 کو جو آپریشن شروع ہوا پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد، جس میں رینجرز کا کلیم یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ انہوں نے آپریشن کیے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا، تقریباً 5000 لوگوں کو انہوں نے پولیس کے حوالے کیا، تقریباً 7000 سے زیادہ اسلحے کے ویپنز جو ہیں، بندوقیں وغیرہ انہوں نے ریکور کی، اور 3,50,000 کے قریب جو راؤنڈ ہے ویپن کا وہ ریکور کیا۔ جو دہشت گرد اریسٹ ہوئے 800 سے زیادہ، جو ٹارگٹ کلر اریسٹ ہوئے وہ تقریباً 300 سے زیادہ، جو بھتہ کلیکٹر اریسٹ ہوئے وہ 296 سے زیادہ۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس میں اہم بات ہے وہ چارٹ ہے جسے آپ سیکنڈ نمبر پہ دیکھتے ہیں، جہاں آپ دیکھتے ہیں ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لائن چارٹ ہے جس میں فگر نیچے فلکچویٹ کر رہے ہیں۔ یہ لائن چارٹ یہ بتاتا ہے کہ ستمبر سے لے کے نومبر تک تقریباً 70 لوگ جو ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے مہینے میں، اور جون 15 میں یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ تقریباً 10 کے قریب آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ جو لائن چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح یہ کڈنیپنگ کا چارٹ آپ دیکھتے ہیں، ایکسٹورشن کا چارٹ آپ دیکھتے ہیں، بینک ڈیکوئٹی کا آپ چارٹ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس تمام وائلنس میں کمی ہوئی ہے۔ اسد عمر صاحب، یہ چارٹ کم از کم سبسٹینشیٹ کرتا ہے اس آرگومنٹ کو جو آپ پہلے دے رہے تھے۔ کوئک کامنٹ، بیکاز مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے اس پارٹ کے بعد۔ بالکل جی، جیسے میں نے کہا کہ جو حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ رینجرز کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ کیوں کامیاب ہوا ہے؟ سلمان بلوچ صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے۔ رینجرز کراچی میں بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے، جس وقت اختیار ملا ہے انڈیپینڈنٹ ایکشن کرنے کا، جب ان کی ایفیکٹونیس امپروو ہوئی ہے، اور یہی اہم چیز ہے۔ اور یہی فائنینسنگ کے اندر بھی آج جو کل جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ وہ 150 جو میگا سکیمز جو نیب نے جا کے پیش کیے ہیں، ہمارے جو سویلین ادارے ہیں انفارچونیٹلی وہ جن کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، چاہے وہ ڈیکوئٹی کو روکنا ہے، یا وہ آپ نے ٹیررزم کو، دہشت گردی کو روکنا ہے، یا کرپشن کو روکنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اسپیس کریٹ ہو رہا ہے ریاست کے دوسرے اداروں کے لیے، اور اگر وہ ڈیلیور کریں گے تو الطاف حسین صاحب نے جو سجیشن دی ہے تو اس کو ذرا پھیلا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں پاکستان کے عوام سے پوچھ لیتے ہیں کہ رینجرز کو یہ آپریشن جاری رہنے دیا جائے، اور ان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ کیا وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی جا کے چھاپے مار سکیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ریفرینڈم کے جواب میں بہت بڑی تعداد پاکستان کی بھاری اکثریت یہ کہے گی کہ بالکل ہونا چاہیے اختیار۔ جی سومرو صاحب، اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ جو میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہے آپ ایکسٹینشن دیں، تاکہ سندھ کے اندر، خصوصاً کراچی کے اندر جتنے بھی جرائم، یہ پرابلمس ہیں، یہ سارے ریزالو ہو جائیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، شاید سارے دوست ہم بھول رہے ہیں
کہ صرف یہ سارا کریڈٹ رینجرز کو اکیلے سے نہیں جا رہا ہے، اس میں سندھ پولیس کا برابر کا کردار ہے اور سندھ پولیس کے لوگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، ان کے افسروں کی بڑی قربانی ہے. تو یہ ملی جو ہے دونوں کی ایک مقصد رینجرز اور سندھ پولیس کی دونوں کی یہ مقصد کاوشوں سے اور کوششوں سے یہ امن امان قائم ہوا ہے. صرف ہم یہاں تک صرف کہہ دیں کہ نہیں یہ رینجرز کو کریڈٹ جا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سندھ پولیس کی قربانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مان لیا صفورہ چورنگی میں، لیکن آپ کی وہ تو صحیح، آپ کے جیسے صفورہ چورنگی کا جو واقعہ ہے اس کو ریزالو کرنے میں سندھ پولیس کا، کراچی پولیس کا بڑا اچھا پازیٹیو مثبت اس میں رول ہمیں نظر آتا ہے. جتنے ہائی پروفائل کیس ہوئے ہیں پیرزادہ صاحب، نہیں نہ صرف صفورہ انسیڈنٹ، اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد شکارپور میں سانحہ ہوا اور پھر یہ صفورہ، جتنے بھی ہائی پروفائل کیس ہوئے اس میں سندھ پولیس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان بلوچ صاحب کو آپ نے سنا پچھلے پارٹ میں، سلمان بلوچ صاحب نے جب کہا کہ جب اب کرپشن کی طرف آئی ہے رینجرز، یا انہوں نے کہا کہ کرپشن کا تعلق ہے دہشت گردی سے، ملیٹنٹ گینگ سے، تو تب آپ لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں. اس سے پہلے جب متحدہ کے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے، وہ ڈیٹین ہوئے، وہ حراست میں ہوئے، یا ان پہ سختی ہوئی، اس وقت آپ خاموش تماشا دیکھتے رہے. یہ سنا آپ نے کامنٹ کہا انہوں نے، بلوچ صاحب نے. دیکھیں بات سنیں، خاموش تماشا ہم پہلے بھی نہیں تھے، لیکن پورے پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ فیصلہ تھا اور ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں یہ سب طے کیا تھا کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر کرمنل لوگ موجود ہیں اس کی پشت پناہی نہیں کی جائے گی، ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. اور ایم کیو ایم کے ساتھیوں نے بھی وہی کیا، پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بھی وہی کیا. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں جو اب تضاد اور یہ متضاد جو باتیں آ رہی ہیں اس کا پیرزادہ صاحب ایک سبب ہے. وہ سبب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ بات واضح ہو جائے. ایپیکس کمیٹیاں پورے پاکستان کے لیے بنی تھی، لیکن اس کا زیادہ تر اثر صرف جو دکھائی دے رہا ہے وہ سندھ کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ باقی پروونسز میں بالکل ٹھیک ٹھاک کام جا رہا ہے، وہاں کوئی امن امان کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی کرپشن نہیں ہے، وہاں پہ بالکل حالات نارمل ہے. اگر آپ یہ بیہیو کرو گے تو لوگوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے. لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ آخر یہ رویہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اور حالانکہ یہ تو ایشو تھا، کہاں سے شروعات ہوئی تھی دہشت گردی کی، سندھ کے لوگوں میں سے. میرا جواب سنیں، بڑا اہم. مجھے ایک بریک لینی ہے، میں ابھی بلوچ صاحب کو نہیں لے سکا، بلکہ بلوچ صاحب میں بریک لیتا ہوں پھر آپ سے شروع کرتا ہوں، چونکہ اسد عمر صاحب اگلے پارٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. میں ایک بریک لے لوں. بڑا اہم نقطہ سومرو صاحب نے اٹھایا کہ باقی صوبوں میں اس قسم کی کوئی کارروائی جو ہے اپیکس کمیٹیز کی طور پہ نہیں دیکھنے میں آئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب سلمان بلوچ صاحب کی طرف. سلمان بلوچ صاحب دیکھیے، ایک بڑا واضح تضاد، ایک بڑا واضح کانفلکٹ، ایک سپلٹ ہمیں نظر آتی ہے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے موقف کے درمیان میں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ٹارگٹ کلنگ، دہشت گردی اور جو ایبڈکشنز ہے، ایبڈکشن فار رینسم ہے، اس کے خلاف رینجرز اگر جاتی ہے، اس کا تعاقب کرتی ہے تو بالکل بچا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل کرائم یا کرپشن کے پیچھے یا اس میں رینجرز کی دخل اندازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بات کو اگر سنیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو ملیٹنٹ گینگز کے خلاف کارروائی کے درمیان میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، مارا پیٹا گیا، مار دیا گیا، آپ کا یہ کنسرن ہے. تو اس کا سلوشن پھر کیسے نکلے گا؟ آپ دونوں بڑی جماعتیں ہیں کراچی کی. محیط صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات کا رسپانس دوں، میں اسد عمر صاحب کی اس بات پہ کہ الطاف حسین بھائی کا جو یہ مطالبہ ہے کہ ریفرینڈم کرا لیا جائے کراچی اور سندھ میں، پورے پاکستان کے عوام سے پوچھ لیا جائے. کیوں بابا؟ یہ مطالبہ جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے شہری عوام کا ہے، اور یہ شہر کراچی میں رینجرز آپریٹ کر رہی ہے، آپریشن کر رہی ہے، اور جو ہے ظالمانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے کراچی کی عوام کو یہ حق دیا جائے، پورے پاکستان کو انوالو نہ کیا جائے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ سانحہ صفورہ کی آپ نے بات کی. سانحہ صفورہ بالکل ہماری کراچی پولیس کا CID کا کارنامہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انٹیلیجنس جو سپورٹ تھی وہ ہماری ISI کی اور MI کی تھی. اس کے بعد یہ معاملات ممکن ہوئے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو سندھ اور اس کے دارالخلافہ کراچی کی کھلم کھلا دشمن ہے. رینجرز کا ظالمانہ اور غیر قانونی عمل اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ جماعت PTI کو نہیں دکھائی دیتا کہ کراچی میں جو ہے ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں
اٹھا کے جو ہے وہ کئی کئی دنوں تک انسانیت سوز تشدد کیا جا رہا ہے، غیر قانونی حراست میں رکھا جا رہا ہے، 90 دن کی ریمانڈ پہ دیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں معیز صاحب کہ ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی جائے تاکہ اوور سائٹ ہو جائے کہ کہیں اس آپریشن کا رخ دوبارہ ایم کیو ایم کی طرف نہ موڑ دیا جائے. آج ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنان کو، رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں کمپلیٹ کر لوں پلیز اگر آپ مجھے موقع دیں. بلوچ صاحب میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اپریل کے آخری ہفتے میں جب ملٹری چیف یہاں پہ آئے تو جو وہاں سے باتیں لیک ہوئی وہ یہ تھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تاثر ہے کہ یہ آپریشن ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. بڑی کمپلین میرے سامنے آ رہی ہے. جب پھر ان کے سامنے رینجرز نے اور کراچی کے جو کو کمانڈر ہیں انہوں نے کچھ ایسے حقائق رکھے. انہوں نے کہا کہ ہم سندھ حکومت کو باقی سیاسی جماعتوں کے جو عناصر ہیں ان کے خلاف جب ہم ایویڈنس دیتے ہیں تو اس پہ کوئی کاروائی موثر نہیں ہوتی، معاملہ رک جاتا ہے. جب یہ پھر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اکراس دا بورڈ کاروائی ہونی چاہیے. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ناراض ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے بھرم نظر آتے ہیں. یعنی وہاں سے تو آپریشن کو وائڈ کیا گیا. یعنی آپ کے پوائنٹ آف ویو موقف کو سپورٹ کیا گیا. میری بات کو آپ نے سیکنڈ کر دیا. جو شروع کے چنک میں نے کہا کہ جب ہماری باری تھی تو سب شاباش دے رہے تھے. اب جب دوسروں کی پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی ہے یا سر پہ ڈنڈا پڑ رہا ہے تو لوگ جو ہے اب چلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں رینجرز کی آپریشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، رینجرز کی کارروائیوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ رینجرز کو جو مینڈیٹ ملا تھا وہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف تھا، بھتہ خوری کے خلاف تھا، لینڈ مافیا کے خلاف تھا، طالبان کے خلاف تھا، داعش کے خلاف تھا، کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف تھا، اور یہی ان کا مینڈیٹ ہے اور اکارڈنگ ٹو لا انہوں نے ایک بھی اسی پہ کرنا ہے. لیکن اگر اس کی ڈائریکشن کو اگر صحیح سب معنوں میں استعمال نہیں کیا جائے گا، ڈائریکشن کو صحیح نہیں رکھا جائے گا اور ایک پولیٹیکل پارٹی ورسز ایم کیو ایم کا پرسیپشن آئے گا، تاثر آئے گا، ایم کیو ایم ورسز رینجرز کا پرسیپشن آئے گا، پریس ریلیز وہاں سے بھی آئے گی، پریس کانفرنس ہم بھی کریں گے، تو یہ چیزیں جو ہے بگاڑ کی طرف جاتی ہیں. اس سے احساس محرومی بڑھتا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ ایف آئی اے کو بھی پی پی اے کے اختیارات دے دیے گئے، رینجرز کے پاس تو پہلے ہی تھے. مجھے بتائیے نا ڈاکٹر صاحب کہ کون سی جماعت کا رہنما، کون سی جماعت کے کارکنوں کو 90 دن کے ریمانڈ پہ یا خاموخواہ میں رکھا گیا؟ 9-0 پہ چھاپے کی تو سب نے بات کی، اطراف سے ملزمان پکڑے گئے سب نے بات کی، لیکن 5 مطلوب ملزمان کے لیے چھاپا مارا گیا، لیکن 120 لوگوں کو، ذمہ داران کو اٹھا کے 90 دن کی حراست میں دے دیا گیا. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ بلوچ صاحب کوئی سلوشن آپ بتا دیتے، کوئی سلوشن آپ بتا دیتے. میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا میں اس میں پلیجو صاحب کو لے کے آؤں. پلیجو صاحب السلام علیکم، میرے ساتھ ہیں جناب ایاز لطیف پلیجو صاحب قومی. جی 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 ڈاکٹر صاحب ایک تو میں بات یہ کہہ دوں اگر آپ مجھے اجازت دے دیں ود ڈیو رسپیکٹ. ایک تو آج جو قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کی ضمانت میں جو توسیع ہوئی ہے اس پہ جو ہے وہ لازمی بات ہے، مظلوم محروم طبقہ ہے، قوم میں جو 98% عوام ہے اس کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن 2% طبقے کے لیے یہ واقعی میں، یا وہ لوگ جو خواہش رکھ رہے تھے کہ الطاف حسین بھائی کو یہ مائنس الطاف حسین کر دیا جائے، ان کے لیے بری خبر ہے. سلوشن میں یہ دے دوں ڈاکٹر صاحب کہ بالکل رینجرز اپنی کاروائیاں کرے، فورسز اپنی کاروائیاں کرے، اور ایم کیو ایم تو بھائی سیاسی جماعت ہے ڈاکٹر صاحب جس نے رینجرز کے حق میں، فوج کے حق میں، پولیس کے حق میں، بالکل میں پھر آؤں گا اگلے پارٹ میں، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ سیکنڈ چنک میں نہیں بولا ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ چنک میں مجھے موقع نہیں ملا ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ چنک میں مجھے موقع نہیں ملا. میں سلوشن آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں ڈائریکشن کو درست کر لیں. اگر ایم کیو ایم میں کوئی کرمنل ہے، کوئی کسی کرائم میں ملوث ہے اسے پکڑیے، کورٹ میں لے جائیے، لیکن عدالتوں سے پہلے عدالت نہ لگائیے، جج سے پہلے ججمنٹ نہ دیجیے، اور شہادتوں کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے بڑھیے. جی پلیجو صاحب، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو سندھی نیشنلسٹ اور قوم پرست ہے وہ تو سپورٹ کرتا ہے اٹانومی کے ایشو کو. یہاں پر پیپلز پارٹی سندھ کی اٹانومی کی بات کرتی ہے 18ویں ترمیم میں. وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم اس مسئلے کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے کہ رینجرز کے پاس اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ 3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں محیط رضا صاحب. ایک بات یہ کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کہتی ہیں کہ رینجرز کو مینڈیٹ نہیں ہے اور بغیر مینڈیٹ کے کام کر رہے ہیں، تو در حقیقت میں ان کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ 2010 اور 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب کراچی کے مسئلے پہ ہیئرنگ شروع کی تھی تو سپریم کورٹ نے 3 ہدایات جاری کی تھیں. ایک ہدایت تھی کہ کراچی کو اکراس کا بورڈ ڈی ویپنائز کیا جائے، دوسرا کانسٹیٹوئنسیز کی ڈی لمیٹیشن کی جائے، اور تیسرا کراچی میں آپریشن جو کیا جائے اس میں پولیس کا انفلوئنس جو ہے، اس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ ختم کر کے کراچی کو ٹرانسپیرنٹ آپریشن کیا جائے. ان میں رینجرز اپیئر ہوئی تھی اور رینجرز کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور پولیس کو. تو صرف رینجرز کی بات نہیں ہے، پولیس اگر صحیح فنکشن کرے گی تو رینجرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب دوسری بات جو آپ نے پروونشل آٹونومی کی تو یہ کس قسم کی صوبائی خود مختاری ہے ڈاکٹر صاحب کہ سندھ کے گیس، پیٹرول، سندھ کے وسائل کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوئے زرداری صاحب یا ایم کیو ایم جذباتی نہ بنے.
सिंध के पानी के शेयर पे कोई उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इशू नजर ना आए, सिंध में गंदम की और सिंध में गन्ने की कीमतों के हवाले से अगर सिंध की कीमतें सबसे कम हो तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का क्वेश्चन नजर ना आए। हाँ, जब करप्शन के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो एक रात के 24 घंटों में वो सूबाई खुद मुख्तारी के चैंपियन बन जाएं। और तीसरी बात जो हमारे एमक्यूएम के दोस्त करते हैं, वो कहते हैं कि एमक्यूएम को निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 साल में सबसे ज्यादा अगर कोई इनकाउंटर्स हुए हैं और सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं तो वो लियारी में हुई हैं, वो बलोच और पश्तून इलाकों में हुई हैं, वो तालिबान के लोगों के साथ हुई हैं, वो पश्तून जो मिलिटेंट्स हैं उनके साथ हुई हैं। उनकी तरफ से तो कोई नहीं कहता कि पश्तून कोई आके उसको नेशनलिस्ट क्वेश्चन बना के कहे कि भाई तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन क्यों हो रहा है, हमारे पश्तो बोलने वाले भाई हैं। वो पश्तून हमारे जो एएनपी में है या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में है या नवाज लीग या पीटीआई में है, वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्द किसी भी पार्टी में हो उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। तो एमक्यूएम इसको फकत नेशनलिज्म का क्वेश्चन और पीपल्स पार्टी इन तमाम मामलात में, अगर पीपल्स पार्टी का ये इख्तियार नहीं था कि पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल असेंबली और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर चाहती तो वो पुलिस के जरिए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करती, लोग न मर रहे होते। अब्दुल्ला मुराद और दूसरे लोग और खुद से उनको जिम्मेदारी लेनी थी। एक ब्रेक में ले लूं, पलेजो साहब मेरे साथ रहिए, हम आएंगे ब्रेक के बाद, फिर हम पीपल्स पार्टी से सोमरो साहब से ये सवाल उठाते हैं कि आखिर उनका अल्टरनेट एजेंडा क्या है, उनके पास एक सोल्यूशन क्या है इस पूरी सूरत हाल का, ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। आखिरी पार्ट है, टिकर्स चल रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध की हुकूमत को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ये कह दिया है कि रेंजर्स की कार्रवाई को एक्सटेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। जनाब अब सोमरो साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये इसे हुस्न इत्तफाक कहेंगे या ये ड्रामा बाजी हो रही थी कि कहा जा रहा था कि सिंध असम्बली में इसको लेकर जाएंगे, इसका मतलब है कि ये महज एक डरावे की बात थी, ये महज एक बार्गेनिंग थी और यहाँ पर कोई डील या कोई बार्गेनिंग हो गई होगी? असल में कोई बार्गेनिंग नहीं थी, कोई डील नहीं हुई है, ये हकीकत है जो सामने आ रही है और हमने इस हकीकत का कभी पहले इनकार नहीं किया था और ना अब इनकार कर रहे हैं। लेकिन बात मैंने सिर्फ इतने क्या हकीकत सामने आ रही है सोमरो साहब, क्या हकीकत सामने आ रही है? जब आपने पहले नहीं, लेकिन देखिए ना सोमरो साहब, पहले आप लोगों ने 5 साल 18वीं तरमीम तो पास हो गई 2010 में, 5 साल में तो आपने कभी नहीं कहा कि रेंजर्स का नोटिफिकेशन तो 3-3 महीने के बाद इशू करती रही सिंध हुकूमत, तो आपने कभी नहीं कहा इसको सिंध असेंबली में लेके जाएं। अभी आपने सूबाई खुद मुख्तारी का इसको इशू बना दिया और अब जरदारी साहब ने कहा कि कर दें इशू, तो सूबाई खुद मुख्तारी कहां चली गई सर? मेरी बात अगर आप पूरी सुन लेते तो शायद जवाब आपके सामने आ जाता। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जनाब पलीजो साहब ने एक बात की कि सिंध के अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने सिंध के हवाले से और सिंध की खुद मुख्तारी के हवाले से क्या किरदार अदा किया। मैं सिर्फ इतना मुख्तसर जवाब देना चाहता हूँ कि ये 5 साल के दौरे हुकूमत जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान रहे, तो सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तान की तारीख की फतवात में जो चीज़ हमेशा के लिए गोल्डन हरूफ में लिखी जाएगी वो 18th अमेंडमेंट और उसके अलावा NFC अवार्ड का है, जिसमें तमाम छोटे सूबों को बराबर के हुकूक दिए गए, जो इससे पहले एक ख्वाब तो हो सकता था लेकिन हकीकत नहीं बन सकती थी। तो ये सारा क्रेडिट सिविल हुकूमत को था, जमहूरी गवर्नमेंट को था। अभी भी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शायद टाइम ख़त्म हो जाए, झगड़ा सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ का है, वो आप चीज़ समझ लें। अगर मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से बाकी लोगों तक ये मैसेज चला जाए, सिर्फ झगड़ा ये है कि इस जमहूरी सिस्टम को आगे चलना है या इसको ब्रेक लगानी है। हमारी सारी जदोजहद पॉलिटिकल फोर्सेस की यही है कि जमहूरियत को आगे चलना चाहिए, जमहूरियत को इस्तेकाम होना चाहिए, जमहूरियत को फरोग होना चाहिए, जमहूरियत को पटरी से उतारने न दिया जाए। मुल्क के मफाद के लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए ये जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ इस बात पे इम्प्रेशन कर रहा हूँ कि जमहूरियत को चलना चाहिए, जमहूरियत को किसी भी हवाले से कोई हीला बहाना कोई बना करके इसको डिरेल नहीं करना चाहिए। बाकी जितने इश्यूज हैं हम आपस में बैठ करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। न पाकिस्तान के अंदर न सिंध के अंदर। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी है, उसको हम जाया होने से बचाएं। और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्द मुझे मौका दीजिए, पलेजो साहब को बाद में ले लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे। दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर बाकी न रहे, तो हमें 1 मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे। टारगेट्स पूरे करने दो, उसके लिए
साहब, एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। इत्तेफाक राय किया है और एक नुक्ते पे कोई फर्क नहीं है और दहशतगर्दी के हवाले से सबका नुक्ता। देखिए काइंडली मैं चाह रहा हूं एक बंदा एक वक्त में बोले, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि पलेजो साहब इस चीज को रिस्पॉन्ड कर दें। पलेजो साहब के सोमरो साहब ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जरदारी साहब की हुकूमत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जमहूरियत में 18वीं तरमीम और एनएफसी। जी पलेजो साहब क्विक कमेंट। मोई साहब टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे टाइम दे दीजिए। कमेंट ये है कि उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से सिंध को क्या मिला? सिंध की माएँ तो बच्चे बेच रही हैं, सिंध में तो भूख है, अफलास है, सिंध के रोड टूटे हुए हैं, अस्पतालों में हेपेटाइटिस की दवाएं बेच दी, स्कूलों के टीचर सारे घोस्ट हैं, सिंध में कत्लो आम है, सिंध में कराची और कंदकोट के रास्तों पे लोग घूम नहीं सकते, सिंध में मौत ऊपर पे आसमान पे आपके सिर पे घूम रही है, सिंध में नौकरियां बिक रही हैं, तबादले और प्रमोशन बिक रहे हैं, सिंध की एक एक चीज बाजार मुझे टाइम दे दीजिए डॉक्टर साहब। इल्जामात का मैं जवाब देना चाहता हूं, इन सारे इल्जामात का मैं जवाब देना चाहता हूं। अमन अमान के हवाले से मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज। आप जाएं तो आपको हालात बेहतर नजर आएंगे। कोई एक इंसिडेंट मेरी बात रह जाएगी डॉक्टर साहब। कैसे कह सकते हो कि सिंध में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है? मेरी बात रह जाएगी। सिंध में भूख और बदम नहीं है, सोल्यूशन तो कर दिया जरदारी साहब ने। सिंध में कोई भूख का इशू नहीं है, सिंध में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गई है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, रुकिए एक सेकंड, रुकिए बलोच साहब पहले से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के लोगों की जरदारी साहब ने हल तो निकाल दिया, जरदारी साहब ने कह दिया कि कर दें नोटिफिकेशन, मामला सेटल हो गया है। आपका लास्ट वर्ड सलमान बलोच साहब। देखें डॉक्टर साहब, बात यह कि यहाँ पे बात की गई कि जी लियारी में भी लोग मर रहे हैं, पश्तून भी मर रहे हैं। लियारी में जो है जो बलोच मर रहा है, मासूम बलोच मर रहा है, उसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। अगर कोई पश्तून मर रहा है तालिबान के अलावा, मासूम मर रहा है, उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन एमक्यूएम एक सियासी जमात है, उसको लियारी गैंग वार से या तालिबान से ना जोड़ा जाए। 1992 से लेकर अब तक एमक्यूएम के 15,000 से ज्यादा साथियों को, कारकुनान को मावरे अदालत कत्ल कर दिया गया। जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है सोल्यूशन आपका क्या है? हमारे 50 से ज्यादा कारकुनान को मावरे अदालत कत्ल कर दिया गया, 90 कारकुनान मिसिंग है हमारे। और अभी आपने बात की कि जी वो जरदारी साहब ने जो है वो हिदायत दे दी है। देखिए मुफादात, मुसालहत, मुनाफकत और मफामत में बहुत फर्क होता है डॉक्टर साहब। ये तमाम चीजें उसी पे हैं। अगर हम मुफादात पे रहेंगे, मुनाफकत पे रहेंगे, मसालत पे रहेंगे, मफादात में रहते हुए ये सिर्फ काम करेंगे। और आपने बिल्कुल राइटली कहा कि कोई बार्गेनिंग का नतीजा है, कोई डील का नतीजा है। कल तक तो रेंजर्स बहुत बुरी थी, आज रेंजर्स इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या चौधरी निसार की धमकी काम कर गई, या आपके मफादात काम कर गए, या आपको ये गारंटी मिल गई कि आपके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं खोले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एमक्यूएम का कारकुन मर रहा है, एमक्यूएम का आदमी मर रहा है, एमक्यूएम के लोगों को मिसिंग किया जा रहा है, एमक्यूएम के लोगों पे जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। उसका कौन जवाब देगा? क्या सूबाई हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है? वफाकी हुकूमत उसकी जिम्मेदार नहीं है? बलोच साहब वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया है। बलोच साहब का मैं गुजारिश करूं जी, कौन सा बोल रहे हैं? मोई साहब के लिए बोल रहा हूं, कोई गुजारिश साहब क्विक कमेंट कर लीजिए, मुझे इसको वाइंड अप करना है। मेरी गुजारिश है कि अगर हमारा दामन साफ है तो हमें इजाजत देते हैं नेब को, एफआईए को, रेंजर्स को, पुलिस को। अरे आपको ना तो इजाजत देने वाले यार, तुम्हारी तो काउंसिलर बनने की हैसियत नहीं है मिस्टर पलेजो। हु द हेल यू आर? तुम्हारी तो औकात ही नहीं है काउंसिलर बनने की। तुम किस बात की इजाजत दे रहे हो? तुम्हारे पीछे 1000 बंदा नहीं वोट देने वाला, तो एमक्यूएम के साथ बैठ के बात कर रहे हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? कैसे कह सकते हैं सिटिंग एमएलए के साथ बैठ के किस तरह से बात कर रहे हो? बने पीपल्स पार्टी के लोगों के काउंसिलर बन नहीं सकते, पीपल्स पार्टी के वर्करों डॉक्टर साहब ऐसे बंदे बना लिया बावजूद भी इनकी आवाज में कोई इज्जत नहीं है। काउंसिलर बनने की औकात नहीं है इसकी। ये बैठ के यहाँ पे सबक देगा, ये बैठ के इजाजत देगा। ये सारे जो है नाज़रीन वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। बहरहाल सलमान बलोच साहब का मुत्तहिदा से, सोमरो साहब का पीपल्स पार्टी से और पलेजो साहब का उनकी जमात से, तहरीक से बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन हमने देखा है, अगर देखें कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बाद इसके टिकट चल रहे हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह है निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो सियासी हकीकत है कराची की, और जो इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ नीड्स हैं कि ये ऑपरेशन जारी रहना
रहना चाहिए, जिसके रिजल्ट्स हमने देखा है, हमने चार्ट आपको दिखाया कि इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से पता चलता है कि कराची में मिलिटेंसी रिड्यूस हुई है, वहाँ पे अगवा बराए तावान रिड्यूस हुआ है, वहाँ पे वायलेंस रिड्यूस हुई है, वहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है उसने 2 बरस में ग्रो किया है। तो ज़ाहिर है ऑपरेशन को जारी रहना था और उसका सियासी हल जो है वक्ती तौर पे निकल आया है। लेकिन रेंजर्स को भी मैं ये समझता हूँ देखना पड़ेगा कि बार बार वो पॉलिटिकल फाइट्स कराची में पिकअप नहीं कर सकते। इस वक्त तो जरदारी साहब विड्रॉ कर गए हैं, 2 महीने के बाद हो सकता है वो पीछे ना हटें। रेंजर्स को भी एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।